Hello friend, welcome back to my channel Matias Putra. This video I use bilingual, so all of you can understand and get my point. I will speak Indonesian and English a little bit. Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Untuk Anda yang pertama kali, tolong di subscribe supaya Anda bisa dapatkan video-video setiap harinya. For you friend, the first time to visit my channel, please subscribe and click the notification bell so you can get my new video upgrade every day to improve your trading skill, of course. Oke, teman-teman, saya akan karena ada permintaan, jadi saya memakai campur-campur sedikit-sedikit bahasa Inggris ya, sedikit-sedikit saja. Kalau banyak saya juga nggak bisa, karena bahasa Inggris saya itu hanya pas-pasan pergi ke pasar saja ya. Oke guys, as usual, now I would like to make a trading plan, especially in gold for next week. Teman-teman ya, jadi pesan-pesan teman-teman, saya selalu katakan untuk Anda pemula, jangan coba-coba pakai real account. Praktek dulu di demo ya teman-teman ya, sebab saya terima banyak telepon orang sudah 2-3 bulan sudah habis ratusan juta ya, ada miliaran hubungi saya. Jadi hanya dengar-dengar dari kiri kanan, terus kemudian dari marketing ya, titip uang, susah, suruh buy. Saya mau kasih tahu teman-teman, kalau teman-teman tidak memiliki skill sendiri, maka teman-teman hanya akan jadi donatur saja ya di dalam dunia trading. Oke guys, for you still newbie, never do your trade in the real account. You must exercise your trading skill with the demo account. I always remind you, okay, because the trading is very risky. Jadi teman-teman, ini sangat beresiko ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa mau buka demo akun, teman-teman ada di bawah video ini ada link ya, ada link brokernya. Teman-teman bisa pakai link itu untuk demo. Trading harus sabar ya teman-teman ya, jangan kasak kusuk mau cepat kaya, yang ada cepat bangkrut, itu kenyataan ya. Oke. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman mau belajar price action secara advance, teman-teman bisa hubungi saya di WA, ada di deskripsi video ini, dan juga ada link website ya di situ ya. Silakan teman-teman, saya setiap bulan akan ada workshop secara online maupun offline ya. Kalau Anda di luar kota Jabodetabek ya, Anda mau tak mau ikut yang online ya, karena situasi sekarang Anda sulit untuk datang ke Jakarta. Oke teman-teman, kemudian saya juga ada paket video belajar sendiri, tapi ya belajar sendiri di rumah. Nah, teman-teman bisa cek di deskripsi, itu juga ada link paket videonya ya. Teman-teman bisa dapatkan itu, hanya mengganti biaya rekam dan biaya admin saja ya. Oke, itu saja, kita lanjut. Oke guys, now we continue. Oke, teman-teman, kita lihat gerakan emas minggu kemarin ya. Kita lihat daily seperti ini. Kita coba cek DXY. Okay friends, before I do my analysis for the gold, I always check the DXY. What is this DXY? DXY
is the US index. We need to check the XYY because the XY is a good correlation for the gold. Okay, when the DXY is up, that means the gold is down at commonly. Jadi kalau DXY-nya naik, goldnya turun. Oke, nah kita melihat daily-nya. Kalau kita lihat daily, ini trennya kita lihat ya. Ini dia sudah membentuk tren begini ya. Ini mulai mau, dia ada mau apa, reversal trend. Kita lihat ya. Kalau di ini dia berhasil, kalau ini dia tidak tembus sini, dia berhasil ini break, maka ini uptrend ya. Sekarang belum ya, sekarang masih sideways ini. Nah, ini dia di sini ya, kita mesti melihat apakah minggu besok ini dia tembus ini atau dia naik ya. Kalau naik kemungkinan gold masih bisa koreksi lagi. Tetapi ya. Jadi ini kayak sideways, makanya gold itu agak sideways dikit kemarin. Tetapi gold itu adalah safe haven. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang indeks US dollar turun, dia juga bisa turun, kadang naik, bisa sama-sama naik ya, karena ini dia punya keunikan. Jadi kalau di dalam workshop kita akan kupas tuntas tentang safe haven masalah gold. Oke. Jadi kita ke emas. Oke guys, when we see the DXY last week, the DXY price trend still sideways, because why? You see the uptrend started to form up, but correction back. We need to wait the confirmation the support line. If next week the DXY price going up and break this high and be the highest high, that mean the uptrend is formed and confirm to running up. Okay, we wait and see for next week. But special for the gold is very sensitive to the global fundamental news. Remember, because the gold is a one of safe haven, that means very sensitive to the global news such as disaster, war, and etc. Oke teman-teman ya, kita kembali ke gold. Nah, kita lihat gold kan ya, kita lihat gold juga sideways ya minggu lalu. Nah teman-teman masih ingat nggak minggu lalu itu kita lihat ya, minggu lalu kita review sedikit itu, saya bilang gambar ini ya, minggu lalu kan ini saya gambar kotak ini ya. Kalau tidak salah ini ya, saya gambar kotak ini. Saya bilang kalau dia break ke sini ya, kita akan sempat buy ya. Dari sini dia turun ya, benar ya. Berarti sini kita capai target. Nah, kemudian kalau dia break kotak ini, dia akan naik. Ya. Nah, kita kan waktu itu kita boleh buy dari mana itu ya? Saya lupa ya. Oke, buy. Nah, tetapi waktu break di sini cuma sayang dia naiknya sedikit. Ya. Turun lagi ya. Oke. Tetapi kita lihat karena ini sideways ya. Kalau sideways memang agak ini, tapi teman-teman nanti saya ada live thread untuk kasus ini, nanti akan saya upload di
hari apa itu? Hari Jumat depan ya. Teman-teman boleh lihat hasil saya trading ini seperti apa ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang lihat gold sideways, tetapi kita akan melihat beberapa skenario. Ya. Okay guys, although the gold still sideways, but I try to make some scenario for my trading plan for next week. Okay, let's see what we can do. Teman-teman, kalau kita lihat kenapa gold ini bolak-balik ya. Teman-teman, kemarin ada yang tanya saya, kalau kemarin pelantikan Biden presiden Amerika itu gold naik apa turun? Saya bilang kalau tenang-tenang gold ya tidak bereaksi, malah turun. Tetapi kalau ribut ya gold naik gitu ya. Oke. Berarti kan tenang-tenang tuh, maka gold sideways aja itu, bolak-balik naik sedikit waktu mau menjelang itu kan ya, mereka agak ini was-was, nanti setelah itu tenang malah turun lagi kan. Oke. Namun sekarang kita lihat okay guys, why the gold last week run sideways? Because no any news no any news can impact the can impact the running price for the gold. So when when we saw the inauguration, the president of US still okay. There is no something happen. So that's why the gold still come. Okay. Jadi teman-teman, tidak ada ini, okay, tetapi kita harus buat skenario. Ya. Kita lihat ya, saat begini kita lihat skenario trading plan-nya adalah pertama, ini sideways ya, ini jelas sideways. Nah, teman-teman lihat kenapa dia kemarin ini turun koreksi, oleh karena di sini ada apa teman-teman, dia sebenarnya kena ini ya, support become resistant kan, support become resistant, kemarin dia kena ini turun. Nah, sekarang kita akan bikin lagi. Namun di sini ya teman-teman, kita lihat beberapa skenario. Tapi emas ya, kecenderungannya adalah masih saya lebih senang untuk buy karena kecenderungan naik. Kenapa? Karena suku bunga bank sentral kemarin The Fed menyatakan tidak akan naik ya. Kalau tidak akan naik berarti US akan tetap melemah dan gold akan naik. Dan kemudian kita lihat masalah bencana COVID itu ya, di merajalela di dunia ini sekarang ya. Jadi ini hanya koreksi sementara. Okay guys, I would like to explain you why the last week the price just going up a little bit and then back to correction down, because when the goes up and hit the support become resistant line and then correction back. So what we should we do now? Okay, we just do some scenario for the trading plan, of course. Jadi teman-teman, kita tetap akan buat ya. But friend, I prefer the gold still up. Because why? Because the Fed last month or last week said that what is this? What is this? They say that what is this? The rate of the Fed still keep the lower.
So when the rate of the Fed still lower, that mean the DXY stable in lower. So when the US dollar is stable in lower, that mean the gold price can goes up. Okay. Jadi teman-teman, ketika kita melihat suku bunga bank sentral, maka apa yang terjadi teman-teman? Gold akan kecenderungan naik, ya. And beside that, because the global disaster now still high, such as like the COVID-19, still still outbreak everywhere, and tend to up, alright. So that's why the gold, according to me, tend to ups also. Oke, teman-teman ya. Jadi itu maksudnya. Lalu bagaimana kita mau tunggu buy? Kalau saya buy, ini kita lihat ya. Pertama di sini sebuah resisten 1. Nah, kita buy ini. Oke ya, kalau Senin ini buy 1, kemudian support yang terbawah sih di sini ya, tapi saya tidak yakin dia akan sampai di sini. Ya, saya yakin dia paling sekitar di sini saja ya. Oke ya. Oke. Okay guys, because the interest rate of the Fed still lower, so I prefer to buy, but where location for me to buy? Okay, I have some scenario. When the price touch this support line, I will buy here. Okay, now we go the lower time frame. Ya, kita coba buy ke ini ya. Kita lihat ada harga lebih baik nggak to get the better price ya. Okay, you see. Jadi teman-teman, pertama saya akan buy di line ini ya. Oke, saya naikin dikit lah ya, takut dia kena spread ya. Jadi saya akan buy di sini. Oke, friend, I will buy here. I put the stop loss here. Kemudian target profit pertama di sini ya. Berapa ini? 18 apa itu? 1834 ya. Ya. Poin 450 ya. Ini stop loss. Belinya di 1842.788 ya, mau 800 juga boleh lah ya, kurang lebih. Target pertama 1851.943. Okay guys, the first scenario I will buy here, this area, and I put stop loss here. What number? Buy this number. $1,842.788 or 800 something is alright. And then the first target 8,851.40. Okay, something like that. And then the second target before the resistance, yeah,
Ya, target kedua adalah sebelum resisten ya. Itu 18.66.633. Oke, I write on for you. Ya, teman-teman ya. Ini pertama ya untuk depan. This is my trading plan for next week. Buy. By this area. We need stop loss very much to limit our risk. Stop loss. Okay guys, make sense? SL stop loss ini ya, target pertama. Teman-teman, saya selalu ditanya ya, dasar stop target pertama itu apa ya? Target pertama itu gini, target pertama saya itu adalah risk rasionya 1:1 ya. Itu alasan saya. Target keduanya adalah saya biasa ambil sebelum resisten ya, atau support. Itu aja ya alasannya. Okay guys, any questions? I always be asked why or what reason I put the target. My reason is the first target I always put as the risk ratio, risk reward 1 by 1 or 1-to-1 between your stop loss and your first target. And the second target I always put before the resistance or the support. Okay, that's my reason to making target. Okay. Jadi itu skenario pertama, teman-teman ya. Jadi ke sini ya. Nah, kalau Anda sudah dapat 2 target, Anda ketemu target ini, ketemu di sini, teman-teman, Anda kan sudah aman. Jadi ketika harga di sini balik lagi ketemu stop loss, Anda sudah nothing tulus gitu ya. Nah, tapi kalau ini ketemu 2, Anda dapat hadiah double gitu loh ya. Smart trading kayak begini. Oke. Sekarang for the second scenario. Jadi sekarang kita kedua adalah di mana, teman-teman? Nah, yang kedua adalah saya akan melakukan di sini, teman-teman. Ini di line ini ya. Oke, for this second entry, when this position hit my stop loss and I still can entry buy the second scenario is here, friends. Ya, jadi di sini ya, teman-teman ya. Saya akan di sini berapa itu ya? 1816.191. Maka saya akan buy di sini. Stop loss saya, stop loss saya di ini juga ya. Di sini. Ini adalah stop loss ini. Atau saya taruh di bawah ya. Oke, I buy here my stop loss. The first target 1-to-1 risk ratio, remember? Okay, 1-to-1. The second, the first target pertama ini ya, target kedua ya. Okay. If the price next week in fact break my second stop loss, that means I unlucky fat, I still have any scenario for the third entry. Okay, yeah, for the third entry. Okay, the last entry, this line here. Okay, and I will stop loss here. Buy XL. Target 1 ya.
target 1, target profit 1, ya. Ratio 1 to 1, and the second is here. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi saya untuk market gold saya lebih cenderung sementara ini masih lebih suka untuk buy. Kenapa? Pertama, gold itu sudah sangat murah. Yang kedua yaitu ya suku bunga, dan yang ketiga musibah dunia masih cukup tinggi. Oke guys. This is my trading plan for next week. I prefer to buy because why? Because the first, the gold price now is very cheap. The second, because the worldwide problem still high, have many disaster now. And the third reason, the Fed interest rate keep stay low, according to the to the Jerome Powell. He ever say last week or last month, I forget it. Okay, so that means for the temporary, the Fed will not upgrade their interest rate for higher from now. Okay, so that's why I prefer the gold for the long term still going up. Ya teman-teman ya, jadi saya itu ya, suku bunga itu penting ya. Oke, teman-teman, saya pikir ini adalah trading plan untuk minggu depan ya. Semoga bisa membantu, dan salam profit untuk kita semua. Oke guys, I think this is my trading plan for next week. See you my next video. Good luck.